रानीगंज में टीएमसी के सक्रिय युवा नेता इंद्रजीत चक्रवर्ती का गुरुवार देर रात्रि हार्ट अटैक से देहांत हो गया। वो 54 वर्ष के थे। पेशे से शिक्षक थे। वह फिलहाल रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर आसीन थे। वह अपने पीछे पत्नी और पुत्र को छोड़कर गए। उनके निधन की खबर सुनकर रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा अंसारी, अरविंद सिंघानिया सहित और कार्यकर्ता एवं समर्थक पहुंचकर नम आंखों से श्रद्धांजलि दिए। विधायक ने उनके शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। तापस बैनर्जी ने कहा कि इंद्रजीत चक्रवर्ती टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता थे और रानीगंज शहर में उन्होंने टीएमसी के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए काफी कुछ किया था। उनका इस तरह से चले जाना उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। मृत्यु कब किसके पास आ जाए कोई नहीं जानता। कल 15 अगस्त के अवसर पर इंद्रजीत चक्रवर्ती टीएमसी के अन्य नेताओं के साथ थे, लेकिन रात में 2 बजे खबर आई कि उनको दिल का दौरा पड़ा है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल में जाने से ठीक पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तापस बैनर्जी ने कहा कि किसी की मौत की भरपाई नहीं होती है, एक शून्य रह जाता है। और इंद्रजीत चक्रवर्ती न सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ता थे, बल्कि वो एक कवि भी थे। इसीलिए उनका जाना इस क्षेत्र के लिए सामाजिक तौर पर भी एक बहुत बड़ा नुकसान है और व्यक्तिगत तौर पर भी उन्होंने आज अपने एक बेहद प्रिय व्यक्ति को खो दिया। उनका अंतिम संस्कार मेजिया स्थित दामोदर नदी के किनारे किया गया। এইটাই তো আশ্চর্য, মৃত্যু কখন কিভাবে কার কাছে আসবে সেটা আমরা কেউই জানতে পারি না। এই কালকে রাত্রি 10টা পর্যন্ত আমাদের সবাই সঙ্গেই ছিল। কালকে আমাদের 15 আগস্ট ছিল, আমরা বিভিন্ন জায়গায় পতাকা উত্তোলন করেছি। আমার সন্ধ্যাবেলা বিভিন্ন জায়গায় একসঙ্গেই ছিলাম। রাত্রি 2টার সময় খবর পেলাম তার এই অবস্থা। আমাদের ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে গেছিল বিভিন্ন হাসপাতালে, মিশানোর ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু হাসপাতালে ঢোকার প্রাক মুহূর্তে তার স্ত্রী করে দেখা যায় তার জীবনের গতি থেমে গেছে। যে কোনো মৃত্যু দুঃখজনক, এবং যেহেতু আমাদের ব্যক্তিগত দুঃখ শোক, কারণ আমাদের একটা হৃদয় জুড়ে ছিল আর কি, প্রত্যেকটি কর্মী আর কি আমাদের। এবং যে কোনো রানীগঞ্জ শহরের সিনিয়র ছিল, যে 4-5 জন, ইজ ওয়ান অফ দেম। শিক্ষিত ছেলে ছিল, প্রচুর ছাত্র ছিল তার, একমাত্র ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছে। কোনো মৃত্যুই তো আর সেটা পরিপূরণ হয় না। এটা আমার ব্যক্তিগত শোক বলে আমি মনে করছি, কারণ সবাই সঙ্গে আত্মীয়তা হয় না, কিন্তু 4 মানুষের সঙ্গে তো হয়ে যায়, কথাবার্তা বলতে বলতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। আর সব থেকে বড় শিল্পাঞ্চল একজন ভালো কবি ছিল। ওর মাধ্যমে আমরা আমাদের বইমেলার যে কবি সম্মেলন সেটা অর্গানাইজ করেছিলাম। একটা মননশীল মানুষ ছিল আর কি। যাই হোক, আমরা বিশ্বাস করি, এবং সব থেকে বড় কথা, কিছুদিন আগে ও রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী গিরিশানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। স্বামী গিরিশানন্দের কাছে দীক্ষা, ঠাকুরের দীক্ষা একই আর কি। আমরা মনে করি ঠাকুরের কাছে আছে, আরো শান্তিতে আছে, আরো ভালোভাবে আছে। আর ঈশ্বর যেন তার পরিবার যে আছে, তার স্ত্রী, তার ছেলে, তাদেরকে শোক সামলানোর মতো শক্তি এনে দেন। নিশ্চয়ই আমি তো বলি, কোনো মৃত্যুই পূরণ হয় না অন্য কাউকে নিয়ে। এই অভাবটা থেকেই যায়, এই অভাব আমাদের থেকেই যাবে। তার স্ত্রী, তার পুত্রের শোক, তার